कन्या राशि बंधुगण 33 कोटी देवादेवी एक निर्देश जारी करिसेंती। आगामी 10 दिन में आपणक उपरे घटिबाकु थिबा 7टी बड़ जंत्रणादायक घटना गुड़िक केही रोकी पारिबे नाही। बंधु माने आपणकर पूर्वपुरुष असंतुष्टि दृष्टि रे आपणक उपरको देखुछंती एवं आपणक कुंडली रे किछि ग्रह मानकर अशुभ प्रभाव आपणकर समग्र परिवार को एक आघात देबाकु जाउछि। एक आघात एते तीव्र जे एहा आपणको थंडा चाଳରେ भांगी पकाइब। तथापि जेतेबेले शनि आपणको परीक्षा करंती एहा जंत्रणा दिए, किंतु एहा परे भल दिनर सूर्योदय निश्चित भाବରେ हुए। तेणु चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही किंबा भयभीत हुअन्तु नाही, कारण शनिदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिछि। बंधु माने मु आपणको एक भविष्यवाणी करिबाकु जाउछि जहा वर्ष वर्षर चिंता को दूर करिब। आपणकर समस्त असुविधा एवं आपण वर्ष वर्ष धरी सह्य करिथिबा कष्ट दूर होइचिब। आपणको केवल शांत मनरे एही भिडियोटी को देखिबाकु पड़िब। जदि आपण एहाकु छाड़ी दियंती किंबा एहार अधा देखंती तेबे आगामी 10 दिन रे आपणको जहा सहिबाकु पड़िब सेथिपाई आपण केवल दायी रहिबे। एही परवर्ती 10 दिन आपणक जीवन रे एक प्रमुख मोड़ आनिब। एही समय मध्यरे आपण किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। प्रारंभिक आघात तारु आरंभ करी परवर्ती महान खबर पर्यंत मु आपणको सब किछि कहिबी। किए आपणक जीवन रे सुख एवं धन आनिब एवं किए आपणकर पछपटे चुरी मारिब, एही समस्त विवरणी प्रकाश करा जाइछि। एही 10 दिन शेषरे आपणक पाई कौन रखिछि ताहा आपण वर्तमान जानि नाहंती। जदि आपण आज एही भिडियोटी देखंती एवं एही तथ्य गुड़िक शिखंती तेबे आपणको परे अन्य काहाकू कहिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। सुजोग आपणक हातरू खसी जिबा परे अनुताप निरर्थक हेबो। समय एबे आपणक हातरे अछि। तेणु आसंतु भिडियो आरंभ करिबा। मु आपणको अनुरोध करुछि जे आज एही भिडियो को हालुका किंबा आकस्मिक भावरे नेबार भूल करंतु नाही, नचेत आपण एवं आपणकर समग्र परिवार राहु द्वारा सृष्टि होइथिबा एही झड़ मध्यरे बड़ संकटरे पड़ी पारंती। देखंतु सेही राहु जे वर्ष वर्ष धरी आपणको कंदाई आसुछि। छोट काम पाई मध्य आपणको अत्यंत संघर्ष करिबाको बाध्य करुछि एवं केवल गोटिए टंका रोजगार करिबा पाई आपणकर रक्त झाल बुहाउछि। एबे आपणक जीवन रे धन एवं समृद्धिर एक बन्या आनिबाको प्रस्तुत। आपण जेउठारे हाथ रखिबे सेठारे आपणको सफलता मिलिब। आपणकर प्रत्येक कार्य क्षणिक भावरे समाप्त हेबो, कारण राहु आपणक कुंडली रे भल स्थिति रे गोचर करुछंती। राहु आपणक राशि रे दृढ़ भावरे अवस्थित। जदिओ यह आपणको अनेक समय भूल बाटरे नेछि, यह वर्तमान आपणक खाली जीवन को खुशी रे पूर्ण करिबाको जाउछि। समस्या हेउछि जे आपण प्रायतः राहुर शक्ति सहित निजको समन्वित करिबारे विफल हुअन्ति। जदि आपण एहा सहित समन्वित हुअन्ति तेबे सब किछि आपणक रास्तारे जीव। गोटिए भूल आपणकर समस्त खुशी छड़ाई नहीं पारे। जेपरि आपण प्रायतः जानतरे किंबा अजाणतरे भूल करंती, जहा राहु को आपणक विरुद्धरे करिथाए, जहा आपणक उपरे भारी पड़ी थाए। सेथिपाई मु आपणको एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा एवं मु शेयर करिथिबा प्रत्येक भविष्यवाणी को ध्यानर सहित सुनिबाको अनुरोध करुछि। बंधु माने एही विवरणी गुड़िक जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण एही 10टी भविष्यवाणी आपणक जीवन रे व्यापक परिवर्तनर सूचना दिए। हाँ, एक छोट भूल मध्य आपणकर समग्र परिवार को परिणाम भोगिबाको बाध्य करि पारे। तेणु मु आपणको एहा विस्तारित भावरे बुझाइबाको चाहुछि। एही भिडियो रे मु आगामी 10 दिन मध्यरे आपणको उपरे आसुथिबा 3टी प्रमुख भयंकर संकट प्रकाश करिबी। जेतेबेले राहुर झड़ आसे किंबा एहा राशि परिवर्तन करे आपण प्रायतः गंभीर संकटर सम्मुखीन हुअन्ति। मु आपणको एही 3टी विपद संपर्क रे समस्त सूचना प्रदान करिबी। मु आपणको एहा मध्य कहिबी जे आपण निजको किपरि रक्षा करिबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ହରାଇବେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଧାରା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରାହୁର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବତା ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଦେବତା କିଏ? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ସର୍ପ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବେଶରେ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଦି ଏହି ଦେବତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସହ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ପାହାଡ଼କୁ ବିଚାର କରି ତେବେ ଏହା ସମସ୍ୟାଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ମୁଁ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଏକାକିତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାବା ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଏହି ନର୍କମୟ ଜୀବନରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶା କରି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏକ ପଥ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଏକ ଚିନ୍ତା ଯାହା ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତାହା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବୋଲି ଛଳନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ
गुरु एवं शुक्रंकर संयोग एक गुरुत्वपूर्ण सत्य प्रकाश करने को जाउछि। आपण वर्तमान टंका विषय गभीर भाव चिंतित एवं ग्रहगुड़िक एकमात्र कारण नुहे। खराब निष्पत्ति एवं किछि लोकंक उपरे अत्यधिक विश्वास रखिबा मध्य एहा पछर कारण। आगामी दिन में आपण जानि परिबे जे टंका संचय करिबा एवं बुद्धिमान भावरे विनियोग करिबा केवल रोजगार करिबा अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण। किंतु आपण कौन करुछंती? आपण अन्यमानक द्वारा प्रभावित हेउछंती एवं टंका संचय करिबा परिवर्ते अजथारे विनियोग करुछंती। प्रेम एवं संपर्क विषय फलाफल मिश्रित हेब। गोटे पटे केही जणे आपणको बहुत मने पकाए किंतु अहंकार एवं परिस्थिति जोगु सेमाने एहाकु खोलाखोली भाबरे प्रकाश करिबाको असमर्थ। अन्य पक्षरे आपणको बुझिबाको पड़िबो जे केवल आपणको प्रयास रे एक संपर्क तिष्ठि रही पारिबो नाही। किछि संपर्क को बंचाइबार दायित्व केवल आपणको कांधरे नाही, अन्य व्यक्ति को मध्य प्रयास करिबाको पड़िबो। जदि अन्य व्यक्ति आपणको उपरे संपूर्ण निर्भरशील तेबे आपणको सेही संपर्करु दूरेई जिबा उचित। यह व्यतीत केतुंको प्रभाव आपणको संपर्क प्रति आपणकर दृष्टिकोण को उन्नत करने परामर्श दिए। अन्यमानको प्राधान्य देबा बंद करंतु। यह व्यतीत कहा उपरे उच्च आशा रखंतु नाही। एबे आसंतु किछि भल खबर देखिबा। भाग्य संपूर्ण भावरे आपणक सपक्षरे फेरिबा परि मने हेउछि। आगामी 10 दिन मध्यरे शुक्र आपणकर शासक ग्रह गुरुंक सहित एक दृढ़ स्थिति रे रहिबे, जहा प्रमुख परिवर्तनर संकेत देउछि। शुभ खबर अटकी रहितिबा पांठिर पुनरुद्धार, प्रभावशाली व्यक्तिंक ठारू समर्थन किंबा हठात नूतन सुजोग आपणक मुहरे हस आनी पारे। आपण पूर्वरु असंभव मने करिथिबा कार्य पई धीरे धीरे एक पथ खोलिबाको देखिबे। सूर्य एवं बुध उभयंकर प्रभाव जोगु पारिवारिक क्षेत्र रे एक सकारात्मक शक्ति प्रचलित हेउछि। आपण आपणक पिलामानक माध्यम रे खुशी अनुभव करिवे एवं सेमानंक ठारू किछि भलो खबर पाइबे। जणे वृद्धंकर आशीर्वाद किंबा कहार परामर्श आपणक पई गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित होई पारे। आपण एक बड़ समस्या को बड़ मने करूछंती, ताहा आपणक आशा ठारू बहुत सहज समाधान होई पारे। मूलतः आपण भय करुथबा एक चैलेंज रो पहाड़ को मुहूर्त रे परास्त करा जाई पारिबो। आपण एहाकू एही परि देखि पारिबे। तथापि आगामी 10 दिन एक चेतावनी मध्य बहन करे। क्रोध, शीघ्रता किंबा भाव प्रवणता द्वारा प्रभावित होई निया जाइथिबा निष्पत्ति आपणक पई यथेष्ट क्षति घटाई पारे। तेणु आपणको आपणक शब्द उपरे नियंत्रण रखिबाकू पड़िबो, विशेष करी संध्या समय किंबा जुक्ति तर्कर गरम समय। आपणक पक्षरु एक छोट भूल एक बड़ विवादर कारण होई पारे। तेणु किछि समय पई नीरव रहि जांतु। आपण नियंत्रण बाहर थिबा जिनिस गुड़िको नियंत्रण करिबाको चेष्टा करंतु नाही। जदि परिवारर कोनोसी सदस्य आपणक कथा न सुनती तेबे सेमानंकु छाड़ी दियंतु। आपणकर ध्यान निज जीवन बंचिबा उपरे रहिबा उचित। निजर एवं आपणकर निकटतर लोकंक जत्न नेबा, जो माने आपणको बुझी पारु नाहंती सेमानंकु छाड़ी दियंतु। यह व्यतीत मने रखंतु जे आपण जेते चेष्टा कले मध्य किछि जिनिसको समाधान करि पारिबे नाही। सेगुड़िक संशोधन करिबाकू चेष्टा करिबा प्रक्रिया रे आपण निज जीवनको अवहेला करि पारंती एवं आपणकर मानसिक सुस्थता को क्षति पहुंचाई पारंती। एही समस्या गुड़िक आगामी 10 दिन मध्यरे तीव्र होई पारे। आपण निजको भाबी पारंती जे आपणक चारि पाखरे थिबा लोक माने काहेकि भलो पाई परिवर्तन हेउ नाहंती। तथापि आपणको एहा बुझिबाको पड़िबो जे सेगुड़िक समाधान करिबाको चेष्टा करिबा द्वारा आपणक निज परिस्थिति नष्ट होई पारे। आपणको एथिरो आपणकर ध्यान हटाई अन्य किछि खोजिबाको पड़िबो, एपरि किछि जहा पई एते क्लांतकारी संघर्ष आवश्यक नाही। आपणकर शक्ति अन्य साथी, बंधु किंबा परिवेश आड़को प्रेरण करंतु, जोठारे आपण एपरि विषाक्त गतिशीलतारे फसिबे नाही। एहा सहित एही 10 दिन आपणको अनुभव कराइबो जे परमेश्वर आपणकर प्रार्थना सुनिछंती। उत्तर गुड़िक केवल एक प्रकार रे आसीछि किंबा एक गति रे, जहा आपण आशा करिथिबा अपेक्षा टिकिए भिन्न।
ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହାନ ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯାହା ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।